The TSF, TISF and Tripura set on an indefinite roadblock in the National Highway of Assam Agartala at Chandrasadhupara Champaknagar starting from Monday morning as it was decided previously. Chairman of ADC Jagadish Debarma, MLA Bishwajit Kaloi, MLA Sapna Debarma, MDC Ganesh Debarma, Ati Jamatia and others were present. Nini wan song mung no chung go gui khulai na. Board examination of TBSE and CBSE is going to be held soon, but the students are in dilemma as the board president said that the exam for Khorang script should be only answered in Bengali script. It is because most of the students knows how to write in Roman script better than Bengali script, which is why demanding that students to be allowed to write in Roman script, TISF, TSF and RSKC members submitted a deputation to the board president. Later, Board President Dhananjay Ganchodri agreed that the students will be allowed to write in Roman script. However, he took an U-turn with his statement and finally announced that the students will have to write in Bengali script. Which is why the students' organization gave a stern warning that if no genuine decision is taken by 11th of February, that an indefinite road blockade of National Highway will be conducted in the state. But no notification or decision was taken by the government or the TBSE regarding this issue. As a result, like it was decided earlier, TISF, TSF and including Tripura set on an indefinite road blockade in different areas of the state. As such, TSF, TISF and Tripura set on an indefinite roadblock of National Highway of Assam to Agartala at Chandrasadhupara Champaknagar starting from Monday morning as it was decided previously. Chairman of ADC Jagadish Debarma, MLA Bishwajit Kalai, MLA Sapna Debarma, MDC Ganesh Debarma, Central Leader of Tripura Ati Jamatia, Youth Leader of YTF Jiten Debarma and others were present. Tripura including the students set on a roadblock of Assam to Agartala by lighting a fire in the mid of the road. No trace of bike or cars were seen in the day of roadblock. So here once again today we have another very special leader with us, the General Secretary of Tripura Student Federation. Here joining us with the students together. Behind us there are many students from different schools joining the indefinite protest that has been called by TISF, TSF and many other organizations. As we are here today in Hatai Kotor, there are many people out here joining the protest to demand for the Roman script to write in Khorang subject. So tell us about today's strike and how is the strike going on all over the state? See, our strike is in a very peaceful way. And as we have declared indefinite strike statewide, we are very thankful to the students and people that they have supported this strike in very large number. And you can see behind me the students who were just not even class 8-7. They have come down and support this movement. And definitely we are very thankful to them. And the state government should be ready to hear their voice. As we see, the small students, they have come down here and sit, showing a solidarity and protest towards the state government that they are ill-treating towards the demand of the students. So we TSF will carry on the movement until and unless the state government is not taking of any decision. We TSF, we will not withdraw this strike. Yeah, earlier we have seen the TSF, TISF and also the Movement for Khorang or RSKC. All the three organizations have submitted a deputation to the president of TBSE, Dr. Dhananjay Ganchodri. After the submission of the deputation, we have seen from your side also, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Khorang subject this year. But however, after a night, but after a day itself, he had changed his decision. So what could be the reason for his such an incapable decisions that he is not able to take? See, we have visited the board thrice, and on 5th of February, we put an agitation, and the board president was ready
to permit the student to write in both the script. So we was very thankful to him. But next day midnight, we got to know the news that the board president saying the students will be only allowed to write in Bengali script. So on 9th of February, we visited and give our final memorandum as a warning and put a deadline of 10th of February. But there is no response. So we believe this is a government pressure, as we have said several times, that he is under the pressure of the state government. So the state government is playing a game with students and playing a political game for this language issue and script issue. And we TSF is ready to put the voice and raise the voice for our students. As you see behind me, the students, it is their time to go to school and study and concentrate for their exam. But the state government does not want our student to pass in the exam or maybe come with the flying colors or maybe for the future generation. So we appeal the state government and warn them, if the demand of TSF is not fulfilled, we will not withdraw the strike. And as students are with us, we will definitely be fighting until and unless the demand is not given to us. And one more thing, the advisory committee for Khorang development chairman, Dr. Atul Deburma, he wrote a memorandum to the president of the BSc, and where it is said that the script or the exam should be conducted only in Bengali script. So what is your reactions on that issue? See, on that day when we visit the board president show us the letter that has been given by the board committee. So my request and appeal to Dr. Atul is that he is a very reputed person. So if he put this kind of memorandum to the board, appealing the board to write in another script which is not in favor of students, we want to urge him and appeal him. Why is he doing this kind of statement? Is it the student future does not matter to him? Is he is not duty to contribute to the students community as he is the chairman of the committee? Because see, 99% students are in favor of Roman script. Why not he listen to the voice of the student? But he is in favor of government, and the government won't write the exam, or they are not going to study now. The students are going to school and colleges. They are the one who is studying. So the committee and the government, they should think. And if they are playing a communal game, definitely we are ready to raise a voice against them. Guy Lamsogo Han Chini Khorang, Tabok Ani Logo Tongo, Takazla constituency MLA, Sarbish College, Sing Bobby Bahanyo Tinini, TISF by Ringzak, all strike notation Boni Bishing Simon Lane, Guy Sarpulano Lamsogo Chini Khorang, Tai Tinini, all TISF High Taikeba, Tai Kubun student organization, Tai Tipromotani, Bukakti, Kumo Wings, Somor Bukakti, all Hastik and Angaji indefinite strike and his Haklajak money. Omo buses or take boom, current boom type, Tayo, Hastik and Angai, buses or take Zagarok Lajagitong. Tai bus kani tinini sapong da thangai thangnai buma ke hasa hapang bukhak ko sim maya ka tai bumti ko movement of chole thanam ke sai kana belai hambai norokno chini media rokno kokhai to norok jotno saimano moto tinini demand issue ya mo long pending demand issues sarkar kintu amano solution khanen bagai kono porikolpona koroi jeng nukha age thangnai je 17 bosor romui je matric higher secondary school mane exam o je kokborno roman horof tai Bangla Horobai Kanin option tom. Kilo Taklai suddenly TBH ni chairman ni Bukukti Chung Kanaka, the Taklai 2024 je metric tai higher secondary je examo. Kok Brongno Sudo Bangla Horobai Switch Masine, je Bini Tanis Kanamani je Nukmani. Obo actually Bele Obak Jonok, Obo Anwan Sogimano, Sorkarni, Kaisa Porikolpona Babe Kaizak, Sorkar Naya Kunomotipano, Kok Brok Sanai Rock, je Kok Brok Basano. Browni musung tui situng brok kintu musung ya je tini sung nukha je impose khai rijak mani karon ga o impose khaijak mani o je sapau rijak mani obo to public gosina gla bule
তিনি ও যে রুট ব্লকেট ওংমানি কারণ অবনো যে পাবলিক বাধ্য অঙ্গই তিনি লামা লামাও অংখানে বাধ্য মা অংখা বা তাঙ্গে হিমালয় জায়গাও ও জায়গা শুধু স্টুডেন্ট ফিউচার সিমিনিয়া আনি বসা নিনি বসা সালসা যতন পড়ি নাই সালসা যতন ও জায়গা সব পাই নাই অবশ্য যতন চিনি ফিউচার ন ওয়ান সগৈন তিনি হাই দিন কিন্তু বড় যারা প্যারেন্টস দङ বুমা ফতন কিন্তু অংখার যাক তিনি অবত जों साना थांगाखै যারা তিনি দফানা হামজা গুনি নিজন ডিমান্ড খাইনাই রক যারা সরকারাव তংতো তৈব তাবো এলাইজ পার্টনার দংনাই রক आं बुंदो सालियानो जतन साइमानो गोबांमा निजिन जनजाति मोर्चानि नेतानि वानसंनाय रक अ जागाव अमहाय रुट ब्लकेज खायरेन दंमानो बरक जेने डिमान्ड तामबा नर्मेली इशू कासे चिकन सासि आगे जें माहाय अबनो कन्टिन्यू खायनाय साकास पाइखाबले किन्तु अमो पइन्द तिनि बरक खायनानि मुसुं जागिया तार माने जों पुरा साइमानो म एन्टिटी प्रास गभर्नमेन्ट अमहाय गभर्नमेन्ट तंया तंखानि चावने आं बनो आपिल खायनाय चिनमहाय मुभमेन्ट बर अंखारि फाइतुं हामबाय लाइथांनाय हाथि बारसा सिगाङाव जों नुगै मानखा TSF TISF ताइ RS केसिनि मथारंनि बुखाक्तै TBSC नि प्रेसिडेन्ट डक्टर गानजय गानचौधरी न डिपुटेसन या फरजाकमानि अ सानमुंगतै आबुनि यागलो TBS नि प्रेसिडेन्ट बो गसिवै बरखा जे ताकलाय बिसिव सिमि स्टुडेन्टस अगनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कबरक साबजेक्टको सेनेन बाय गसिम रखा आबुनि परे हाइन हाय ताइ सालसान यागलो बो युटा नावै बिनि डिसिसन बो सलाइखिबिका इके बो तामनि बागै बिनि डिसिसन नानान आसे इनकेपेबल ओं तामनि गे जों TBSC बोर्ड कायसा इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड नसों साइमानो बो CBSC बोर्ड नि एग्रीमेन्ट माय आसा बोर एप्रुवल खायनाय साव इके अमनि उंकलगो बुमा हाय रिजन अफ टंग नाबो के साइक ना बस रासिन सागा जागा बो एक्चुअली आं राज्य सरकारनि परामर्श मानानाय राज्य सरकारनि परामर्श मानानाय अबस्थ रासिन साइमानो TBSC इन्डिपेन्डेन्ट हंपानो बो सम्पूर्ण राज्य सरकारनि जेमन परिचालित खायजा कारण बो तो कासे अपॉइंट खायजां मसे साबा अपॉइंट खायबनो राज्य सरकार अपॉइंट खायो हु इज द गण चौधरी डॉक्टर गण चौधरी बो साबा बो तो कासे गभर्नमेन्ट अपॉइंट खायरो हजानासे दैट मीन्स गभर्नमेन्ट पूरा पूरी अ जागाव कंट्रोल खायजागै दङ इनके गभर्नमेन्ट नाया जे कबरनो नमान होबाय सैतु कारण ताबो सानताका जे CBSC बोर्ड बाय जे ब्रक सामानिको CBSC नि इशुनो तुइ जों अपोजिशन दंनाय रक थांनाय एसेम्बलिव जों जथेष्ट तिसाका रेस केन्द्र जतन साइमांका जे तामनि बगै तिनि कक बरकनो रोमान हरबाय सिरियांनायबा CBSC हाय बोर्ड कारण CBSC नि 100% स्कूल्स 100% स्टूडेंट नो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अ जागा तो रोमान हरम तिकुनो माने गगननि अ जागा कुनो केबन कुनो प्रश्न करे CBSC तांगे जों तिनि रोमान क बरनो बांला हरबाय सिनेबा एक्चुअली साना थांगा के कायसा कक साना थांगा केता ब्रक नायो अ जे त्रिपुरा साराव जे कक ब्रक जारा पढनाय र कक ब्रक जारा सैनाय र माने इंटरेस्ट गरै ओङै थांतुं ओरा आगामी दिनो अ जे कक ब्रक साबजन्त तानाथुं हुनि ब्रक अमहाय तिनि बरनो कायसा खयरानि खाय दङ जे नुखा जे कक ब्रक नि जे अ जे साबजेक्ट चिनि चेरो काहाम काहाम मार्क मामन नुगो आब्रन थानि सयजंगिया आब्रक नाया कुन दिन फनो त्रिपुरा साराव मार्क काहाम मानथुं गावन बगै आं जों सावो जे ताकलाय CBSC ओ एपेया दंसिनफ्राय 5000 स्टुडेन्ट 5000 स्टुडेन्ट दङ ग 5000 स्टुडेन्टनि फ्यूचर खै तामंनाय जों नुखा जे ससियेल मिडियायाव नुगो आं युट्युबाव नुगो जे बसखाय एग्जाम दङ स्टुडेन्ट दङ बेगादि खिखलाय नायो स्टुडेन्टनि फ्यूचरनि चिन्ता खायानि साव अ 5000 जना जे स्टुडेन्ट एपेयर न ताकलाय जे CBSC ओ बा चिनि माध्यमिक उच्च माध्यमिक रनाय सेकेन्डारि हायर सेकेन्डारि एग्जाम रनाय ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय सा आमखो ताम कक्ति साया बर दिनि TBSC ओ गोबां स्कुल दङ इंलिश मिडियाम स्कुल गन नों ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय अबखे साबो अकखे साबो सानायबा लास्ट इयार नखना तिदो नरक तिदो ब्रनो स्टुडेन्ट न बाय फोर्सफुली बांला हरबाय सिरियो इंलिश हरबाय माने रोमान हरबाय सिरियो बांला हरबाय के सैनन बगै सम्पूर्ण प्रोसेस चालावखा अमनति अनेक किसु अंखा विधान सभा अंखा खरसा टीचर न बेजल खिलायै बिनि लांमो पनलाय थाना नांखा कारण बबो तो बयनि मुसुमति खायाबो बबो सियुति मा खायका जता गभर्नमेन्टनि हयते प्रेसार फैयै कुनो प्रभावशाली नेता मन्त्रीनि प्रेसार फै बम्मा खायका गबो हायतांग थु जरासिन टीचर तंनाय रखबो प्रेसार ताकलायथुं जों नाया गमो काजेनि चिनि चिकन डिमान्ड हंपानो अब चिनि फ्यूचर रिलेटेड अमो अनेक इशू कटर नि जों मानो कारण चिनि स्टुडेन्ट डकनि फ्यूचर दङ जागा चिनि बसाबतिनि अ जागा रिलेटेड दङ गाउन बगै जों नाया कुन मते फनो जों चिनि अ रोमान क ब्रक बासानो क ब्रक सब्जेक्ट न रोमान हरबाय मा सैना अब चिनि डिमान्ड
ke haino hai tewsel amso chini khorango chung tabuk chini loge phaiman ka TWF ni kuma members tai mandai constituency ni MLA madam Swapna Deorma tai abon loge haino tongo TWF ni ozama haino madam Ati Jamatia sung phadi borok bahani kok thai thai salai tini ni je TSF hai ke ba RSKC ba joto organization bising tei o indefinite strike ni je tinin simi saklai jakmani ba tinin simi khlai tongmani obno tei ne chung hase ganangai roman script ni issue no tei belaino orai poro englai man nugui tongo tamni hingke chung board exam tai buskangni talsa jora phas kerika chung couple weeks ni porekin exam na bakak thangai dong ko oma situation no government bikhakti TBS ni bikhakti bahaino o goshimung raja ge roman script no kobrok subject go saina ni bagai ko omno tei tini ni strike no tei nyai roman script ni sanung tei kisa saikana de madam hambai Chini Khorang channel no tai nai tong nai joto loko rok no khaka hamia pharo tini ni o strike khubui wansuk jagnai kok tamni himala obo next generation no tei nai one wansuk thai tai chin thinang ni bagi wansuk thai tai matri mane bumani kok bai kok sanani abo jotoni no adhikar tongo tai bumani kok bai porinani abo tini ni o sal belai khai sal tamhinani abo khanangnani sal obongkha buskango exam tongo o exam no tuino abo belai khai wansuk jangnai kok tam himale je exam rinai rok borok jotono roman script sinai borok rok english medium ni student rok borok english medium ni student rok to english ni je letter roman script ni je letter ba alphabet abo borok abo be sia hangkai borok simaya borok to bangla simaya hangka english medium ni borok to kok borok kaisa subject na hamaro hangkai ob exam rina thangtani borok orto saklaino ri khawasa tamnani abo TBS ni je president je abo jodi bangla bai jodi sika hangkai kes fan kalai mano ama hai ke samani abo oborok hangkai sai abo tamnani maikri chikap nang mahai mane maikri chikap nang mahai bolte abo kok borok chini je kok borok no je kok borok sanai rok ba kok borok porinai rok tamo script sinani abo binis adhikar haisi tam script sinani nungbo script nongni je basano bo script sinani hini singkangkai o script no choose khaikangka o script no rinan dorkar tabo o script je roman script sinani hin je samani jagao borok tabo orwo tamhini bo bangla bai ma sinani hin samani abo jur khayei nai sirinani nai masi tabo omo haikai jodi jur khai sirinan thangtani ahuni gosi sikangkangkai abo chere rong bagai belai ka khoting nai kai jara simi arok to fail ngai no haise kai buskango je exam jahate abo bangla baya english jara english medium opore nai je script bai siyo o script bai no bo sinani bo adhikar manani nangnai kai tabuk je arwo je gusnari nai je president je TBS ni president abo belai khe chaya kalayo abo beaini haise abo legal kalaya nung arwo nung gusnari nai saboba nung gusnari nai sabo ar oro je committee ngi chairman sanai o chairman samabo bo chairman ngi saimeya bo letari meya roman script bai sinani bagai enkheba bangla be sinani bobo letter bori meya ar sanai gusnari neba gusnari meya or bo government tongo government jodi sodit chatong khangkai tabukbo jora tong khaise sarai rok ora asuk laijak student no asuk laijak ba buskangni je exam mo jahate roman script sinani sujok manani bagino asuk laijak government tabukbo jora tongko tabukbo declare ni manu ba english baino borok je script sinani no roman script baino sinani ingthun jara bangla sinani musone bangla be situn roman script situng ni tabukbo government ni jora tongko sanan bo declare ni manu obo government isase government sodi chatong kangkai roman script kok borok no roman script baino situng ni abo saimano haise ngai tabuk abo government se sodi chakri আর গভর্নমেন্ট যে আবো সানানি মুসুঙ্গো রাজনৈতিক বড় চিনি ও ভাষা নতুই ও স্ক্রিপ্ট নতুই রাজনৈতিক বুথুঙ্গো হাইছে মানে ও কক বড় নতুই নাই তাঙ্গে রাজনৈতিক থঙ্কা সাইমালিয়া যে জায়গা ও ভারতবর্ষ রোমান স্ক্রিপ্ট না একসেপ্ট খাইপাইকা
যত জায়গা সে অফিসিয়াল হইতে আরম্ভ খালাयो যে কোনো ডক্টরনি প্রেসক্রিপশন থানি বরক তামবাই সিবা ইংলিশ বাইনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সিও যে কোনো অফিস থানি অ্যাপ্লিকেশন সিনাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সিও ও স্ক্রিপ্ট সে ভারতবর্ষ চলি দङ হংকাঙ্কাই নং ও ত্রিপুরাও হংকাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাসিয়া নং আর বাংলা বাই মাস সিনাহিনি নং সানাই সাববা আর তাবুরমদি আগে যে ভাষা কমিশন গঠন খালাইনাই বই স্ক্রিপ্ট সিনাই নিনাই সমাচরণ ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন যে পবিত্র সরকার ব খুব বিনি কেলকাতানি ফাইনাই ব অর ফাই চেয়ারম্যান চংজাখা ব বিনি চেয়ারম্যাননি সময় ন ওয়ান সুকাঙ্কাঙ্কাই ব খরক ব বিনি পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত ব স্ক্রিপ্ট সিনাই ইংলিশ স্ক্রিপ্ট রোমান স্ক্রিপ্ট সিনাহিনি পর্যন্ত ব খালাইমানো খালাই ফাই হংকাঙ্কাই পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত সে রোমান স্ক্রিপ্ট চলি দङ হংকাঙ্কাই ত্রিপুরাও ব ফাইনাই অব নাইনাইখা ব স্ক্রিপ্ট বাই সিনা মুসুংজাক যে কক বরক ন হিনাই মানে যত প্রায় ন রোমান স্ক্রিপ্ট ন চুজ খাইও গাঙ্কাই বব অরন গভর্নমেন্ট সাইকেল খাবলে और वो जो तो से रोमान स्क्रिप्ट आजा गंगा अबनो खलाई दी जे बंगनी भाषा नो बो स्क्रिप्ट सिने अब संkai से पाइथां काबला हने बो कोकमा सालांका गंगा और वो ताई कोनो और संगना बनांगिया साना बनांगिया कक बरक भाषा नो सैनानि गंगा रोमान स्क्रिप्ट सिदिने सरकार बकलन डिक्लारि मानो सरकार जारा सरकार तंगनाय जारा गभर्नमेन्ट तंगनाय साबो गभर्नमेन्ट साबो मुख्यमंत्री साबो जों आबो मारक सालायनाय ताङै अ त्रिपुरा राज्योआव आঞ্চলিক दल आसायबा ताङै त्रिपुरा राज्योआव आलादा राज्य सानबा ताङै त्रिपुरा राज्योआव और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानबा आबोनि बागैनो सानो जे जारा मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री नाय शासन खायनाय अ शासन खायनाय रंगा फातारनि बरक बांग्लादेशनि बरक फायनाय और मुख्यमंत्री चावैनाय अ जे स्क्रिप्ट कक बरक न ताम स्क्रिप्ट सिनाने और राजनैतिक थों दं फायका आमनो सराय हायसे आं सानानो मुसुङो दिनैनि जे बन दा कुंगानि स्टुडेन्ट रक आबो बेलाय खायनो नांमानि बन आबोनि बागैनो जों खाफ्रोमै मा फायो हायसे जोंबो सापर्ट खायो जे रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिनानि नांनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम रिनानि बागै डिक्लार रिनानि नांनाय सरकार ताबो जरा तंखो डिक्लार अवश्य रिनानि नांनाय रिदे ताबो बर और तिनि न पहिला आसुक लायो अब इन्डिफिनिट बुसुक जरतै बर आन्दोलन आसुक न अब सिया सरकार ताम खायना अब सिया सरकार नों गभर्नमेन्ट तंग हंका नों और परैता खलायदि बसकांगो इलेक्शन तंगो बसकांगो पार्लियामेन्ट इलेक्शन निर्वाचन फायनाय 5 बोसोर अंतर निर्वाचन फायो थांगो गभर्नमेन्ट जे बीजेपी आईपीएफ तिसिमेनो गभर्नमेन्ट तंगनाय आको गया और वो निने और वो सकांगो सीपीएम रो गभर्नमेन्ट आसुगै थांगा और वो ताबो बीजेपी आईपीएफ ति गभर्नमेन्ट तंगो बरक वान सुकनानि नांनाय बर वान सुकनानि नांनाय नों जे और वो नों गभर्नमेन्ट नों बननाय नों गभर्नमेन्ट तंगनानि वान सुकांकांकाय राजनैतिक ता थंथं आसुक ओ बासानो तैनाय राजनैतिक थंयाकानो चावो तिनो और वो बन बलाय सक्सेस न नुगो तामंगै हंगांकाल गाड़ी गुरा चलिलिया आगरतला नासिंगायमाबो जेकुनु गाड़ी स्टेशन और वो निने मोटर स्टैंड रगो जतनो नीरब थामायका गाड़ी गुरा चलिलिया अब जतनो पालन खालायका ओ स्क्रिप्ट न तैनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिजाक थं एग्जाम रोमान स्क्रिप्ट बायनो रिथन आर जारा वान जे असंनि बरक ब जे कक बरक जे सब्जेक्ट ना माने बरक तो इंग्लिश मीडियम नि लाना बरक तो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सियो बरक बांग्ला बासिया जारा इंग्लिश मीडियम परिनाय र तिनि बेलायखानो सक्सेस तंगो अबन तामनि हिंकांकाय किसा नुखा आगरतलाव एकदम स्टूडेंट रगन रमुइनाय याकुंगो बुसाब ख रमुइ याक रमुइ बखरक रमुइनाय मुखरुबुइनाय गाड़ी दायतलांमानि अमा हायके दामानि चाया सराय रकन स्टूडेंट रगन अमा हायके खलायमानि चाया ठीक आसे बरक बन खलायो बंगनै जदी करनायो बर रोमान स्क्रिप्ट सिनानि नायो बर इंग्लिश मीडियम परिनाय रक कक बरक सानाय रक रोमान स्क्रिप्ट नायो हिंकांकाय बंगनिबो अधिकार तंगो आन्दोलन खायनानि स्ट्राइक दा कुंगनानि बंगनिबो अधिकार तंगो फियाबा अमा हायके सराय रकन अमा हायके दुखरुबुइ मुसरुबुइ और वाक तक पुन हायके गाड़ी दामानि आबो बेलायखायनो जाया नों गाड़ी दानाखाय ठीक आसे नों रमुइतलांगै दायदि बरक शांत शिष्ट भावे पिसफुली भावे बरक और बन पालन खायतों मानी जागा बन दाकोगै बरक स्ट्राइक खायतों मानी जागा वो पिसफुली भावे अमा हायके दामानि चाया आबोनि बागैनो जों तिनि खाफ्रोमै मा फायो तामनि हिंका चिनि एक्सपिरियेन्स दं हायसे अ मादो बारि वो
ama hai kaino student rok oro ja andolon khai tong pro gulaguli inglai mani o gulaguli jahate tangthon abo nayo tai oro ja agor tolawo je babe student rong no aro andolon khlai pro je babe buka circuit house ama hai ka hospitalize khai ka ama jahate tangthon tino o jaga wono Cerai student rok jokan asuk lai pro orobo ama hai keno gari o dasre bi sixre bui orobo nine obo tui kutung rok bui gas kamanok ribai ama hai jahate tangthon tini cerai ekdom cerai student school pori tongai rok borok phai asuk jak bongni uporo lathi chas rok jahate tak klaithon aboni bagise তিনি जों अरबो बंग उकलग फाइमा बसाओ एवं नाई टंगाबा जे मातृभाषा जे कक बरकनो रुमान स्क्रिप्ट बायनो सिटं जों सपोर्ट खाइ टंगाबा आबनि बागन तिनि खाफ्रमा फाइका हामबाय A tight security was formed at Hatai Kotor and Assam Agatla Highway at Champaknagar in the blockade area in order to avoid any incident. During the road blockade, speaking with the Chini Khorang, what the chairman of ADC Jagadish Devarma has to say, let us take a glimpse of it. 536 জন MBB কলেজ নি ছাত্ররা কক বরং ইংরেজি অক্ষর বাই পরীক্ষার অপশন লেখা বাংলা বে খরচ হবো নিয়া এর পরেও ত্রিপুরা সরকার থুঙি দङ তিনি টোটাল 9147 143 কক বরক বাই তাই খরক বুড়ি বাংলা বাই উত্তর হিনে সাকা অর্থাৎ তং কাজাবো थकक दंमोन इकलायो तिनी स्टूडेंट्स खाक्या जोंबो खायनाय एवं जतने से वारामा सिंचा कक ताखर बखरक हास्तेने तिपा हानो आं कक कसाना मुचुंगु मो हासाकावो मो हासिनी हा आगि तंगमनि तावबो तंगो उलुबो तंगलाय हायपनो चिनि हा हम्पनो चिनि हावो चिनि शासन चिनि हावो चिनि रांनि अधिकार राजनीतिनि अधिकार कमाय थांका 45 বছর 50 বছর सुकां Kabuk teruk cenggabono tisai tubu kok borok Bangla Japang tong Basa Andolon abo jotto kok borok sanani Andolon oro kono bubagrani oro kono tai kobini oro kono tai BJP IPFT Congress ni sana kogia jotto kok borok sanai rok salcha chengtini indefinite khakable ang khakhayo state government immediately decision no masanai yes kok borok jara students rok norok bangla baibo answer khaiman nai ingreji bi answer khaiman nai sing bangla bai ta khaji saya khoroksa chitra mojumdar this is the instant chitra mojumdar from sabrum khoroksa wanjuk bo chini tripura university o porikha rupuru Botamo by Sinaji Hini, Tang Namani Botavok, Kok Borok MA complete Kaja, Bobo, Bangla by Shia, Korokso, one Ribusa, one Jig, Romanski by Shia, Uturuka. Bono, Tripura University, Chini Korokso Professor Nugushaka, Otsrano, Porikapake, Anurumu Tubdi, and Kisa Koksana Musunguni, Bono Nungutlanka, Sunka, Achen Nunko, Chitra, Nungto, Wanjoy, Nung. Roman scribe kok borok no unko answer khakya tamungi bangla bai khaya sar bangla bai kok borok sisi maya bangla bai kok borok sinyan kuno অক্ষর শিখরে ইংরেজি ইনকা অনেক সুজা বাংলা ওয়াসে সাকাত লাঙানি ওয়াসে তলা তুমনানি ওয়াসে রেব রেনানি ওয়াসে কিটিংখাই সিনয়ানি ওয়াসেতে ওয়াসে উল্টা সিনয়ানি বুসু কঠিন খনক্তর রেনানি অবমতি রক কক বরগো সুবিধাঙ্গিয়া ইংরেজি ব্যাংকে সুজা Amu bagan yang English bay answer maru. Boni poribo raju soka khaitung hungkai. Wana ma singcha salkisha sukang Tripura hasteni kacham MP Tripura hasteni kuno ek jorawo 15 বছর minister unka kaisa bodolni tabuk yaksi bodolni state committee ni general secretary boss hawo tabuk siboro kok borok no ruman skibe sam tini oro Boss hawa BJP dus ni sudah BJP dusya ang manoniyo prakton MP tabuk bortoman Max Party Communist Party ni sorosori chana musungu sadharon সম্পাদক na angkok kasana musungu nong ya amalo 2004 সালত নর কক বরক ni script no bitor koronor অবসান খাঞ্জানি বাগৈ পশ্চিমবঙ্গ ni খরকসা ভাষাবিদ linguistic Tripura sabuya wanjoi
নরক পবিত্র সরকার চেয়ারম্যান খাইয়ে ত্রিপুরা হাসতেও 2004 সাল কক বরক ভাষা কমিশন গঠন খাইয়ে 1 বছর কক বরক ভাষা নিনি সরকারনি আমল ও ভাষা কমিশন রক সারা ত্রিপুরা রাজ্য গুরিবই কক বরক সানাই রক কক সালাইয়ে তাম স্ক্রিপ্ট হামজা খनै ছাত্র যুবক মাস্টার কর্মচারী যত বেরেংনি বড় রক বাই কক সাবই নং সামং তাंखा এবং সামং তাङै নং 2005 সালনি 5 তারিখ অগাস্ট আফুরনি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সরকারনি ইয়াগো কক বরক ভাষা কমিশন রিপোর্ট জমা রাখা অর সাদাখা 67.5% কক বরক স্পিকার্স রক কক বরক নো রুমান স্ক্রিপ্ট নাयो এবং 22% ত্রিপুরা সরক বড় বাংলা বে নাयो নাইনো মানো ডেমোক্রেসি ওয়েতে তাই আদার্স সামথিং পার্সেন্টেজ কে শাখা কক বরক ওয়েবো চলিও বাংলা ওয়েবো চলিও আশক সাইকেলমানি পরে নখাই তামং ইয়াফুর কক বরক নো রুমান স্ক্রিপ্ট বাই তালু খাইলিয়া তামসন নাসিরে যাক বা কক বরক তিনি লুসাই তিনি ত্রিপুরা হাসতেবো লুসাই ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চন খাইও রোমান স্ক্রিপ্ট বরক লুসাই রক বংশ সাবজেক্ট পরীক্ষারও ত্রিপুরা শাখায় তাম জুস খাইকেবা তাবো আন্দোলন খাইকে চাও চাকলাক অরে পরে এঙ্গনে তামবেগো অরে পরে এংনাই তামনো অরে পরে এংনো ওয়ানা যাক বরক সাও সিং কক বরক বাংলা ওয়েব উংথং ইংরাজি ওয়েব উংথং অবশ্যং নাইও তামখাই আমতিকে আন্দোলন খাইমেনি চাচা জ্ঞানী ছো ও হা সাকাও ত্রিপুরা সারক তাবক হানি বসারক আন্দোলন খাইয়াকে মুংসাপন মাইয়া নিনি আমালো 2009 প্লিজ চ্যানেল নাই তংলি 2009 সালনি ঘটনা 2006 সালে যখন চীন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 1965 কলেজ দংমানি 2006 সালে ফার্স্ট NIT খাইজাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অর্থাৎ ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নো আপগ্রেড খাই NIT খাইজাকা NIT খাইজামান লগে লগে নো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শাখা এস পার ইউনিয়ন রিজার্ভেশন অ্যাক্ট ত্রিপুরা সড়ক 7.5% শতকরা 7.5 জনচি NIT ও ভর্তি মানে হিনেই কেন্দ্র সরকার সাকলাই ফুরু আফুরু নরক অর ইয়াকসি বদল সরকার खामो थांनायनि TISF ने बरने प्रोटेस्ट खाइफ्रा आं बाय थांबो दङ एसे गार्जियन हिसाबै आं बरकनि गान्दा दङै टियार गेस रजाक मानि रौ बेलेखने लाठी चार्ज खाइजां मानि रौ आबनो तै हाई कोर्ट रगो थाङै आं डिसि कोर्टआव थाङै आं निजे बाय थांबो चाइनिज आन्टि रौ हजाक लाइखा अबा हाई क्लाइ माने अम हाई काइसा हया बकरि अम हाई काइसा ख्लाया बकरि खा बरनि थानि जों हानां पेनां दिनै हाई जराव अबन आं सानानि मुचुङो तब नायनाय दि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास थांनाय निव CPM ने आमलो बरम नेराबत 17 years रंगै बांला बाय बांला हरब बाय रोमान स्क्रिप्ट ने अब बाय लेटेस्ट बाय के सुइलायो फाइमानि किन्तु बरजे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नै गोला जले आरना नायमानि अब राजनीति खेला थांनानि थांथानि सिनिमिनि बेबाक जागाव न इभेन लैंग्वेज इभेन बेबाक जागाव न बर धर्म बर याग्रो एम हाइजे खाइमानि बर्तमान रुलिंग गभर्नमेन्ट ने अनेकता बरनि माने बिसिंनि षड़यंत्र बरनि राजनीति खाइमानि न जोंबो सियांगिया टिप्रा सारा we are not blind. We know everything, but we are keeping mum because we have got patience. Naising itongo. Sung bodro hisabe sung naising itongo no amal tamanai jorarai itongo. Central government, Tripura government. Niro jotesto claimano abon sasani meters abo. Kisi sani meters si. जे जगह CPM ने आमलो अब खलाइसे फाइन खाय नंता माने बागै ताबो और हठात खायनो और नो आमादे इंगै माया FIR खलाइ जने बनो साबो अधिकार खाबा बर फाइ बस खलाइखा 125 स्कूल्स बर इंग्लिश मीडियम खलाइ रे फाइखा बर तो जोंजालबले इनखे अब तामो खलाइनो नेनाय मेन खका बो साक नांयां माने सिखलायो तिनि दफा नम्बर साक नांलिया हायफानो जों तिनि हाय जागाव और तिनि हाथाय कतर जों बासाजाक सिनि बसाबतिनि लगे जों दङ अ बसाबति रंनि बाङै जों बुमा बुफा गार्जियन रं जों थैरनाय हायसि नांखाखे जों थैरनाय आसो बार थैलायै थांलाय हाखै थांलाया अमन फाइनल लास्ट एन्ड फाइनल नोंथां एनाफ इज एनाफ ताबोनि परिहाखे जों तै बर्डस खायनानै थांलिया अबनो आं सानानै मचगो तै तिनि बर रंना आं सानानै मचगो मेफ्राबा आं बर बायबो कक साखा कयजना लिडार BJP नि जनजाति मोर्चानि बर बाय आं कक साखा बर सावो तिनि CM कक सालाय दङ CBSE बोर्ड बाय कक सालाय दङ हेनै साव एके CBSE बोर्ड बाय कक सालाय दङ रात पहिले से परीक्षा दंखा बफ्रबा सल्युशन नङैबा
एखबार बाद दखलाय स्टूडेंट रंना जेखबा खलाय हारे माने जोंना सरगो अंखाय फायदि जे जगह 184 जन सारा पृथ्वी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन मुगल साम्राज्य बाय जे चिनी राजा चिनी दफार जे फाइट खलाय फायमने बरनो सरगति खलाय बरो काचिरे बै बरनो जे मतन खलाय माने हने बरने क्षमता फुनुना नाय माने आबनि बागै आं सिसादि हनो जतो चिनी त्रिपुरा सा जतो सिसादि नों जे पार्टी फान खाय तंदि हायफानो जों कोनो ना कोनो पॉइंट जगह नायदि राजनीति खायनानि आबो राजनीतिनि जागा न दंनाय किन्तु राजनीति खायनानि जागाया ताक निजेनि बुमानि कगनो सेकप्रेक जाक दङ निनि कगनो नों मासाया हने नों डमिनेट खालाय जाक दङ नों डिक्टेटरशिप खालाय जागै दङ आरो हानसे नों खरंति सामे मेफ्रा मांबरने जनजाति मोर्चानि लिडार राव बरबाय कक साखा निरक्ता बने रिजाइन दे निनि बोसानि बागै निनि बोसकनि बागै निनि दफानि बागै निनि रिजाइन दे फायदि हायसि आबनि परे सल्युशन दों या जों नायनाय गबरक साव अंक चिने सीएम सालाय दङ हनै साव ओ सालाय दङ हमानि करब करचे हनै न तब 6 बोसोर काय दङ खाबले सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ने आबने 6 बोसोर काय दङ खाबले जों तामनो खबा त्रिपुरा हानि ताम चेंज नुखा दसरी ताम चेंज नुखा आबना आं डाइरेक्ट न साव सेंट्रल गवर्नमेंट जदिओ सीपीएम फाङै माने कांग्रेस फाङै माने बीजेपी फाङै आरो काहामङै माने फियाबा चिनि त्रिपुरा हाव फायखे पॉलिटिकल हालक जुदां फायो अब सम दुयो गली मा हाइख्लायसिन आरो हाखेनो बांग्लादेश ने आं क्लियर न सानाय आमरा बंगाली हाय बरने मेंटालिटी ngै और कम्युनल खाय बर डोमिनेट खायनानि अब मेंटालिटी खाय चिनि हा नि बसारन बर अरै परै खाय माने अब न तिनि नुकजाव सराय सराय अब बां चिनि दफार नां सावो बार सावो अनेक बार साखा हायसि थ्रो सोशल मीडिया आं बेलायनो साखा बेलायनो कयखा ताबो बाहायनो चिना ने बांग्लादेश गबे खनाय रक थाङै आरो मा मंगै तमै बेले बुकु मुथु जाङै तमै बेले बर कक साइमिया आं निरनो सावो हायसि निरक ताबो फान खासि आं हाखाय तेबो ताबो रोमान स्क्रिप्ट न जदि अमै आं हाखाय ताबो नारङै मानि आं हाखाय तेबो 40-50 बोसोर संग्लो असलै थांनाय ताबो देवनागरी के सालायसे दङ ओ देवनागरी न जदि लेटेस्ट रोङैसे जों मजम बेग अंग्लो थांफायनाय आबो बसे हिसाब खालायसे आबो मताइनि बासाबो मताइनि बासा आबो जों मानानि नांबा आबो सोलोंना नांगौ रामपद आं बिसेस खालाय आं तिनि अर बासा आं सावनो तिनि चिनि बेसिंनि ताबो रामपद हाय अतुल चिनि बरमना अतुल हायर बर अंग्लो तंमा बायनो नों से आनो बुहां केबो बैनि बै बरबा जोंनो बुनायनो बले बसे षড়যন্ত্র खाय ताबो प्रेसिडेंट कक सामानि पूरा अतुल देबरमानि सुइजागनि लेटार न बेस खायसे बकक सामानो प्रेसिडेंट आरबनि लेटार जों अलरेडी नुगै पाइखा आरो पॉइंट टू पॉइंट साजाक दङ जदि त्रिपुरा सार तमाने रोमान स्क्रिप्ट न सुइगां हाखाय बरं न काहा खलाय उपयुक्त सासि नाजांनानै ओंथों आबो तैसिबो सुइगां हाखाय बैबा खलायसिनै ब्ले इवन प्रेसिडेंट साहबले बो सुइमाने ओले लेटार तो ओ लेटारनि बेसिक दिकेसे बनि बेस खाय सांको मा सावनि साव अनि प्रेसार तो हनि साव जेहेतु बनि पावर जा चिनि अतुल देबरमा चिन ताखक अकरा अतुल देबरमानि आबनि बाङै बेलायखेन बखा खामो बेलायखेन बखा खामो तमाने के चिनि बरक से ताबो जरातै खासिया आबनि बाङै चिनि बसाबतै चिकन ताबो सात्र परै तंनाय र बर लामाव अंखानानि नांगो ताबो बसे खलायनाय अमखेन त्रिपुरा मथानि अमखेन तमाने हाइति पार्टीनि से खलायनाय और पार्टी खायजनै जागा गोबां मतंगो अब पार्टीया अमखेन निनि दफा नायदि उर्दु भाषा न तुयै पश्चिम ईस्ट पाकिस्तान बाय जेफ्रा बांग्लादेश कागलाय उर्दु भाषा न तुय कागलाय बायसि तब बांग्लादेश गै थांखाबले इनके तिनि चिनि हावले चिनि बरक से चिनि भाषा न तुयै इम्पोर्टेंस रना नया जे बरक जे दफानि ककरै आ बरक दफा गोथां तंबो गोथां करि हाय चिनि मंकरि इंनाय आबनि बागै आं तिनि निरने बिसनिति आं सानानि मसुङो चिनि अब सक्सेसफुल लंथों जतन लगेरदि और ने कसा कुफुर हलायावै जतन गाना आगो फादि निनि आने जारा बीजेपी खायनाय गणमुक्ति परिषद खायनाय जनजाति मोर्चा खायनाय निरने बाहायनो बसाबतै त्रिपुरा हाखेनो राजनीतिनि खेला बाय चलिया चिनारखानो बुकुंनि खेला सि चलै दङ आबनो बुजिनानै नांगौ गाहायनो हाय तेवसा आनि लगिओ बेलायनो नांगौमानि सार एमडीसी गणेश देबरमा बो फाइसक पाइजाक औ चम्पकनगर थायो ब्रिज बुसंगो तिनिनि इंडेफिनिट स्ट्राइक नो सक्सेसफुल खायना बागै ताइ TSF ताइ TISF नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय औ रिंहरजाक स्ट्राइक नो सपोर्ट खायना बागै चिनि एमडीसी सार फाइसक पाइजाक गे सार नो पुलन लामसगो चिनि खरांग औ हामबाय चिनि खरांग न नरक तिनि आनो ओ जे जों TSF नि जे रूट ब्लॉक नि सालो नरक बाय मालाय मालाय हामबाय
Cái sao chúng tôi nuôi mang khá hát sẽ gần ngay Roman script tôi này bé lại nhở tung phải lại tung lại cái board examination phải nên board tal sa pan sekali ya hai jora wo hát sẽ hapang ni bukhak ti goshi mong raja yang ke Tripura hát sẽ gần ngay bu hai situation ngai thang no abor ke sai khana di tai hapang ni bukhak ti goshi mong da phai no phaya chúng tôi राजनीतिक पॉलिटिकल खायो हम पना ओ जे तीन निजे आंदोलन अब कोनो माने पॉलिटिकल या अब हमके चिनी त्रिपुरा सरक ने कैसा कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बा त्रिपुरा सरक पार्मानेंट सॉल्यूशन नि बागै जों अजागा तिने जों अजागा सपोर्ट मा खायमन अब जों तिने आंगरा एमडीसी नि फायमन या अब आं खरकस त्रिपुरा सांगै फायमन इसी तामनि बागै हके जों सायमन सिनि जे चिरायरक बनि भबिष्यत बरक असक बसर কত কত সিপিএম 25 বছর চাই থাকা কসারা 5 বছর প্রায় 35 বছর 40 বছর হাই চাই থামনি পরেব উমসক জংজালাও ফায়া ফিয়াবা তাবক जों বিজেপি আইপিএফ তে গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে যে অম হাইকে হঠাৎ খাইयै जों आगि साइमानो টিবিএস एबा जों सिबिएस बुट जारजन मुसुं माने जों जे लिपि हायका जों स्क्रिप्ट बाय सैमानो फेबा हठाৎ खाय ताबके जों खोनाका जे अजागाव बांला स्क्रिप्ट बाय सैमानो मा सैनाय रोमान स्क्रिप्ट सिकेंगा बरना एफआईआर खायने हाय रखने जों खालामने बने बागै जों सायमाने आनि कक सैनानै आनि बासानो सानानै आं तामो बाय खायनाय तामो बाय सैनाय अब जों त्रिपुरासानि बेपार सि अबन जों बिसि खलै खानांगौ तामनि बागै जों त्रिपुरासा सिनि भबिष्यत सिनि सरायरक जदि नों ताबक अजागाव जोंना कन्फ्यूज खलै दंगा सरायरक कन्फ्यूज खलै दंगा तामो परिनाय तामो परिया आदं मादं हाय खलै दंगा सिनि सरायरक भबिष्यत बोरै हाबियांनाय कारण सरायरक जदि नोंरा रोमान स्क्रिप्ट सिगांके फेल दंना पास दंना हाय केस दारजोंना अब हाय प्रॉब्लम दं के बांग्लाबो माइया भाइके सिनाय कारण आं इंग्लिश रायफांजन सिबे आं केजी 1 निसिम जुदि इंग्लिश परि फैके हांकाय बाहायकिला आं बांग्ला हठात खा जागा अ जरान बागै सिबे आं सिमानायबा बन बागै जों सायमानो सिनि बस मासनि 16 17 खनि सिन एग्जाम दंनाय अ जराव जों सोरगमाननाय बा सिनि सरायरक बागै सैमाननाय तार माने अब बाध्यता सिनि सरायरक फेलेङै क्लायै तंथं बनि थिनां हायके बं भबिष्यत ता साथों अब नायमानि हनै आं वानसु बने बगैनो आं चिनि बर रकना आं ककनो सानामो जों नरक जेसा पार्टी फेन खदि जनजाति मोर्चा पाइदि हायके निनि सिपिएम जतले जों लुगै दङ जत स्टुडेन्ट नरक जों खलै दङ अब नों जेसा पार्टी फेन खैदि नों त्रिपुरा हावन तंनाय त्रिपुरा हाव तंनाय नों आन्दोलन खानि बेसा बतेने नों बंस बलिनो नों तिसै मातलांनाय निनि अब बासानो जों असक थै खैमानि परे ताबसक जरे खै नों जारा जारा जनजाति तंनाय रख हायके आइपिएफ जारा खै तंनाय दफान बगै अनेक किछु सामंखाय फैनो आंनि जेबो सालजा आइपिएफ खलै फैनो फियाबा अबनो तैयै तैतमो नासिं जों नाय तंबा बोसंग परीक्षा अ मासनि बिसिं जों परीक्षा नाय तैतमो नासिं जाने आं खोनाका आइपिएफ तिरक मिया थाङै बिजेपि आको मालाय मुख्यमन्त्री मालाय कक सालाय खोनाका तामनो नासिं जागनाय औ नासिं जाने तै जरा करिबले निनि 16 17 तारिख जुदि एग्जाम दं हांका अब नासिङै बफोर खायने बफोर खाय हांका हाकिन पारनगे तारमाने चरायरो भबिष्यत अन्न कारण देखि मकलायो आनि मते चरायरो नरक अब ता नरक फेलंग बायदि मकलायो माने ओ बाते मारना ओ कता मारे हमाय अब हाकिन जों सेस खलायनि खा बनि बगैनो जों अब उल्लेख मा खायगा जों अब बगैनो सिन त्रिपुरा सरकना मथानावगन जों आलादा राज्य मा सानो हायगा जों आलादा राज्य सानो जों प्रश्न फाया कारण जों त्रिपुरा सरक जेथिं दिनै थकाय गोबां मोजां जों थकाय जमन बगैनो जों अब बगैनो मा सानो सार ताकि सुंगमुं कामनो लाइ थांनाय हाति बारसा बारनि सिगाङो TSF TISF ताइ आरएस केसि मथारक बिसिंति वाइरे वाइ बारनो TBS नि प्रेसिडेन्ट नो लेटार कयमु सैमानि जे ओ ताकलाय बिसिनि बा आमजुमुंगो रोमान स्क्रिप्ट बाय कब्रक सादन सैरन बागै आबुनि यागलो प्रेसिडेन्ट साक साक बायथांनो ब सावि बुरखा जे गसिमुं रेखा ताइ ताकलाय बिसिओ रोमान स्क्रिप्ट बायनि सैरजांना होननाय आबुनि ताइ सालसा सिगांनो हरसा आयासानि नो ब तेवसे बिनि डिसिजन चेन्ज खालायनाय जों CBSE बोर्ड नि एप्रुवल मायासा TBSE बोर्ड रोमान स्क्रिप्ट सैनेन बाय गसिमुं जागला नै जे सामानि कब्रक तामनि बागै TBSE बिनि डिसिजन तै बासक साक बायथां रागै माइनिया आबुनि अंकलको रिजन ताम तंनि माना जों सायमाखा TBSE नि जिनि प्रेसिडेन्ट धनन्जय गणचौधरी बसाका जे फार्स्ट टाइम चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइज छन थाङै मालायफोरो रोमान स्क्रिप्ट बायबोनाय बांला स्क्रिप्ट बायबोनाय जे मोजों सै मानसियानि सामानि फेबा सालचने फरखनो बताइसे फिरागै रेखा अब CBSE नि कुनो माने कायसा नोटिफिकेशन फायासाक
जों अजागो अबनो खाइ माले हने बतासे सापि माने जों नुखा अब जों प्रेस नंग बिसिं तै जों नुखा बनि बागे अब काइसा खेलाना हाय का थंजानाय माने हाय जों थं तमन जों आरो बुजु क्लियर जों बुजु जों तिप्रासन बागे तम इच्छा काइके जों आरो साइमन मानो माया कुनु करे अब सिते तै खाइ माने अब तो दन जों गन सुद्रि बिनिया बन दागिने बुइतंगो बिनि बिसिं तै बुइ काइसा बन संग तार माने अ साबा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री आजाग इनभल्व दङ मुख्यमंत्री ताबो कक थाइजा थाया बबादा सारा त्रिपुराव जे रोमान स्क्रिन आसे इशु कतरङै दङ सारा त्रिपुराव ताबो जरा कक थाइजबन सायाब्ला बीजेपी ने कुनु एमएलए कुनु मंत्री ताबो सक जरा कक थाइजबन साया अब तामो तार माने इच्छा किरिट बाबा त्रिपुरा सर न थकाइजन बाकी खलाइमा त खलाया नों साला न जरा त्रिपुरा सर ताबो जे एमएलए तनै र मंत्री तनै र तां कक्थाइजोन साइमिया द फानो बागासो सामखाइ तंना हेगा कत साबला जों हाइ खाइनाय पुन्नमा बाय वाक नमा बाय तिप्रसा उन्नति हा अब उन्नतिया बने बगे सानाम जों माने अब इच्छा किरिट बाबे तिप्रसा रगनो तला खिगालाय तन तिप्रसा कुजो काइता मानथों अब नाइ मानेसे अब ने बागे जारा जे अर बयनि ऊपर डिपेंड खाइने रक आं बयनि ऊपर डिपेंड खाइने रक और जरा जे राजनीति खालाय बुनि ऊपर डिपेंड थानो कक सारगिया रक बरनि बो आरा मदद दङ बरनि मदद दङ कारण हाय हांखो बरको माहिङै मैया आं अबनि मगन साना मचो माने अजाको राजनीतिक बाय दफाना ताफालदि राजनीतिक जों चिनो तिप्रासा जेते ओ स्टुडेन्ट परि दंनाय रन बिसिङो केबो खरकस काचे राजनीतिक बिदिङै मानो एमएलए एमडीसी मिनिस्टार ngै मानो कुनो बनि भबिष्यत ताबो स्टुडेन्ट बर सोलों दङ नों बरनो मा खायना नों बरनो नों ताबोसो बरनो जुदि माखि दिप्रा खायनो बर बाहि काइ मानेबा फिया बाबा एक माके सिजायना नों मानजाकनाय निनि बो माहि प्रब्लेम फाइने जों चिनि बाके सिम फाया जों जारा जेतिन र कष्ट खायने आन्दोलन खाय चिनि बाके सिम ल थिनां तिप्रासन थिनां नंनि मांनि जत्तनि अ हा सिनि आमानि हा जों अ जागा तंगैनो जों चिनि ना जों ताबोसक जरा जुदि माहि तिसै तलाय हांखाय जोंना बुनि बरक ताबो थंनाय नगै दङ जों आमिंबा थंगो सिनजबा लेंगो माहाय तिप्रासार न गन तलांखा मानथक रथक जों मियासक जरा नासिकजाकब्ला उंथक हायका जोंना कुंसे मुंसा रवानो पारमन सलुचन जोंना रवानो हायका जों जे रोमान स्क्रिनति जोंना कक्थाइजल मुख्यमंत्री सन सायाब्ला चालाक अबंगा ब्राइ चालाक सबसे चालाक त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बिसिङो ताबरनो चिनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बॉस सबसे डेंजर र पूरा डेंजर बत्ती प्रसार न बगै आं कटक नि मासौ बन सराबै जारा जे तीन तिप्रासा तंगनै रक करि दे तां कक सालिया तै कैसे कक मा सानेगा दिना र जे अतुल ना आं तिनि साना मचो मीडिया नि बिसिं तै अतुल हाय बरक त्रिपुरा हक कथां तंगिया नुसुगो बरक अतुल हाय बरक कथां तंनो नाया बरक अवन बां कोयो एरिया कुन जगह थांगा बरक न जों अब रिजेक्ट खायनो नांगो बरक न अतुल हाय बरक न तंगै अब बरक न जों लाल काले रुवै तिप्रासन बेल हाय कुन एरिया मुखांगा बरक जों रेड रुवै बरक न जों रिजेक्ट खायनो नांगो. Likewise, speaking with Chini Khorang, what does the leader of YTF Jiten Deborma has to say regarding the demand of Roman script? Let us take a glimpse of it. Tini ani lagyo khoroksa TSF TISF hai ko Tripura thani adong takuk baisang kok salayane tini ni o road block no toilei nai oma keno song saiman kha waire wai ching hasteni TBS board ni president thani kubuma barno o demand no toinai borok deputation remani tai o sanmong no sanlai mani oma keno tabo haste krengoi no jeng oma ke uflak anglai man nugui tang o roman script ni sanmong no toi engkai tini ni o जे रोड ब्लॉक खाजोगी तंग मने हासे गनांगै अमो कयटा जागाराव खाजोगी तंग ताई नरनि ना हार मुंता तंग ताई अमो बिसे जरति आगुइ थांनो रोड ब्लॉक के साइखनारि ना पुलेना हामबाय मारो नाइतनो जत लोक रखनो ताइसिनि जे मीडिया ताखुकनो अबो तो सराय को नंबो ताजिं साका जे जों बारंबार चिनि जे त्रिपुरा बोर्ड नि जे प्रेसिडेंट माने टीबीएस नि जे प्रेसिडेंट नि थानियो चिनि TISF नि तरफ থেকে বা চিনি TSF नि যত ছাত্র সংগঠনनि तरफ থেকে जों बारंबार जन जों मेमोरेंडम खाया बा बनो जों चिनि जे दाबिनो जों बनो खलायके अब तो रिसेंटली नि कप
Hingke obon sikang tekset aing ungklo thana musungo sini o dabi to tabuniya jeng onek bosor romone obo sini o dabi jeng tisi phege je sini kokno sin amani kokno jeng bo script bai sinai abo sini adhikar obo sini right obono norok mane phatani borok sino norok obo base ma sinai nor devnagri ma sinai nor sanskrit ma sinai abo borok sino choose khlaidiniya hingke sini adhikar tongo sini basano ba sini kokno jeng tamu bai sinai bo script bai sinai abo sini clear sini sini abono je sini stand sini kokno jeng tamu bai sinai abo sino adhikar na ningthung sini dabi tongoni phiaba jeng Simon ko jago TBS sini je president borok kacharo sini খুব সম্ভবত বনো ইউজ খাই দङ অ জায়গা বিনি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ইয়ানা হেমত কারণ অ জায়গাও তান বেঙ্কে যদি সিনি তিপ্রাসা লুকুরক সিনি যদি কক বরক যে সাবজেক্ট ন যদি রোমান স্ক্রিপ্ট শিখাঙ্গে সিনি বরক থেকে সৈথানি ম ক্লিয়ার নাই মানে जों सैमानि জায়গাও থেকে স্পিড নাই যত জায়গাও সিনি সুবিধা নাই কে সিনি চারক মার্কস কাহামনাই কে ভবিষ্যৎ বরকনি মার্কস কাহামকে বরকনি ফিউচার বরকনি ব্রাইট নাই কে আবো বরক মুচুং জায়গা না হেমত সে কারণে তিনি মানে জবরদস্তি যেন যেবেকে বিনি যে প্রেস ব্রিফিং ও সনুখা যে কক বরকনো রোমান স্ক্রিপ্ট শিখাকেছে এফআইআর খাইজানে আবো মানে ব জায়গা থাংসকিয়া মানে ব জায়গা আইন দं যে সিনি ককনো সংসুয়ান থাঙ্গে जों মানে তামনে বনো এফআইআর খাইজানে ইংগে नोंसनो বাসা যে কমিটি র গোবাং বার দুই তিন বার আচুখানি जों খানাও হ্যাঁ কিন্তু তাপসা পন্দ কোন বাসানি বাই কোন একটা মানে পার্মানেন্ট সলিউশন তাপসা পন্দ অমনং সুকা নাই কোন জায়গা ফনো জনো কারি রিয়াখো ইংগে আবো তো সিনি অধিকার যে আগি রগবো जों সাইমানকা যে 17 ইয়ার কাই থাঙ্কা সিনি ত্রিপুরা বুটো जों अल्टरनेटिव सनो बांग्ला अथवा रोमान स्क्रिप्ट बाई सैनानि बागै सनो आगिरको सेब्रै दं फियाबा ताक्लाइतान बागै रिसेंटली अमाइके खलायनानि नांग अबसिनि प्रश्न ताइ अबसिनि दाबि जे अब निश्चय कोनो ना कोनो একটা কার্যবি দङ অ জায়গা सनो सिनि जातिनो माने तामसानाय एडुकेशन दिक दिते कामानि लुगैफानो सनो सिक्लना बागै अब सिनि एकतरफा একটা চক্রান্ত গিমানো গছং অবন কোন দিনে ফোন গসিনা হারিমেয়া আবনি বাগै जों दिनै অ জায়গাও सिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिनि बिस क्लाइ TISF नि उद्योगे ओ जे डिमांड अब जों एकटा डिमांड तैनो जों ताबो अ दाबि खाइ दङ तिनि जों सिनि स्टूडेंट खाइका गाहाम को स्टूडेंट खाइमानि बिसि तै अब जदि आन्दोलन सक्सेस जोंके जों आवश्यक बायनो जों सेटिस्फाई बाट जदि तिनि साक जरतै बा सिनि स्टूडेंट दाबि बायसि इंगि आंके आगामी दिन तामुंनो आबनि बरक किन्तु कॉर्पोरेट बरक खाइमांगला आबनि बागै स्राय स्राय सालानो बुझुंगो नरनि बिसिति खाइनाय जे सिनि o kok borok no tuine je hanang pinang khlai tonai rok borok nang poriskar ke sananu musungo even abono warning hinpen wasuna di obosini first step siko obo jodi no obsuk bai jodi no gosia hangke agami dino tamung no Tripura jo tamurupung no abo কল্পনা ফন খাইমাংলা কাজেনো অব চিকন ইস্যু হম্পন অবনো চিকন হিতা ওয়ান সুকটং বাসা মানে চিনি সিনি মং হাইছি বাসা বাইনে চিনি যত কিছু সে কারণে অবনো जों কোনো দিনে ফনো जों মানে চিকন খন হারিয়া আং বরংস আং কইনাই যে তাওবো চিনি লুকুরক যে চিনি অ আন্দোলন ন বখাও সিউ চুই দং খরিয়া করনা আং কক অ চিনি নরকনি বিসিতে আং কইনাই দাতি দাতি খাইছিনি অ আন্দোলন ন তেবো সাকসেস খাইনি বাগৈ নর যতনো ফাইনানি থং তাই চিনি অ যে दाबि तो जों दिनै सालजाबाय मानखो तो जों दिनै माने जों दाउ फन रसे खिमानो दाबो जदि जों इनडिटेल नोटिफिकेशन कारिखा जों 1 घन्टानि बिसिनो सारा त्रिपुराव जों जोंनि जे माने स्ट्राइक खाइदो माने बन्द खाइ अब जों गसारनाय फियाबा जों जदि इनडिटेल रियासक पन्त माने रिया हंगांके जों नाहांके साया नंगिया नाका जों लामा फनो जों सिनि अ मान थाइनो मायासक पन्त जों नाका अरनो थैनाय अरनो जों तंसिनाय अरनो जों नक अरनो चिनि जाथाय नंथाय कलाय जों अ जागा नाखाय जों अ जागानो तंनाय अब सिनि नाहारमं बासिनि अ टारगेट अबसि Likewise, on this day, along with Tiprasa students, all of the leaders, members of Tripura Motha and people of the area sat on the roadblock on this day. Reported by Nelson along with Amit and Malin from Champaknagar, Chini Khorang.